पैसा इनकम कर 220 टंका 273 टंका 147 टंका 246 टंका। तो फ्रेंड्स पुणी गोटे नुआ ब्लॉग आपको स्वागत करुच्ची। ये ब्लॉग वीडियो रे आमे कौन करूँ माई 11 सर्कल टीम बनइबू केतटा 2टा टीम बनइबू आउ सेटा फ्री टीम बनइबू मागणा टीम बनइबू आउ से मागणा टीम रे देखबू जितुचु कि नहीं आउ कहीं ना मु बेसी खेलेनी आउ खेली जदि सेटा मागणा खेली मु पैसा देवाको मु देबीनी कि आड करी कहीं ना देखो जिते आप नुआ माई 11 सर्कल डाउनलोड करेंगे तो से कौन कर माई 11 आप आपको टंकाटे ना फ्री माने गोटे मैच फ्री करदेव। तो जदि से मैच आप भल टीम कले तो माने भल रैंक रे आसिले भल पैसा दब ना आपड़ जदि से 2 लक्ष भितर भी रैंक रे आसिले आपको 50 टंका देदेव 50 टंका आप गोटे टीम तो निहाती करें। तो चलतु मुझे टीम बनाऊँगी सेटा आपण माने पूरा लाइव देखंतु आज आउ मु केते टंका इनकम करूँ सेटा भी आपको देखेबी। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व आपड़ जदि ये चैनल नुआ आसते ये चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन को क्लिक करदे जहाँफल कि आम नुआ नुआ ब्लॉग वीडियो आप प्रथम देखिपारे। हाँ ये वीडियो रे आमर 1K सब्सक्राइबर बहुत शीघ्र कंप्लीट होगा जाऊँगी। तो मुझे जानी आपण मैंने बहुत शीघ्र चैनल रे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करदे। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स देखो मुझे किपरि टीम बनाऊँगी सागे सागे आप लाइव 5 मिनट भितर मु टीम बनईदेवी कहीं मुझे सब आगु सेटअप कर रखी। तो देखो ये मु प्लेयर लिस्ट लिखी आउ ये मो टीम जहाँकि मोर 2टा टीम अच्छा यहाँ 1 टीम ठीक अच्छे यहाँ 2 टीम माने यू बाछी मुझा किपरि बाछी आपड़ जब पूरा फुल डिटेल्स जाना चाहिए ताहले आपड़ जब कमेंट रे कहे पूरा फुल डिटेल्स करके ताहले मु आपनको पूरा सेपरेट वीडियो करदेवी किपरि मु टीम बाछुची आउ किपरि मु रैंक रे आसुची माने मते एते भी रैंक दरकार नहीं कि बड़ बड़ रैंक दरकार नहीं। तो देखंतु एडी केते लोक अछथि देखंतु 2,15,57,990 जन लोक अछंती। आपण जदि 2 कोटी लोकंकु हरैबे ताहले जाई आपनको मिलिबो फर्स्ट प्राइज रे 3 कोटी ठीक अछि 3 कोटी आउ एटा तो संभव भी नुहे ठीक अच्छे स्वप्न यहाँ छाड़ी दिंतु। आपण कौन करेंगे आपड़ ये मो भाया टिके करके आमको तो 80 टंका देखो ये 20 टंका आप 80 टंका मिडिल आप 5-6टा टीम जीति जी आराम से आप 3-4टा भी टीम बनातु ना आराम से आप जीति जी मो भाया। तो देखो आप बेसी लोभ करेंगे मो भाया 20 टंका टीम करेंगे ताहले आप बहुत आराम से जीति जी बहुत इजिली 1500 माने 1500 लोकरा को माने हरैबा बहुत इजी। आउ जदि आप 50 टंका टीम रे बनइबे ताहले केबे भी जीति पारिबेनी। तेणुकर कि मो भाया 200 टंका इनकम करिया को हेले ए बड़ा छोट स्मॉल लीग खेलंतु। आउ देखंतु केमिति माने मु फ्री रे केमिति करूची देखंतु फ्री रे केमिति करंती मु एटा तो गोटे ऑलरेडी टीम कर रही ठीक अच्छे मु आपनको सामने गोटे टीम करके देखिबी। तो देखो क्रिएट टीम रे फास्ट रहिबो हमर किए रहिबो मो टीम देखंतु प्रथम मो टीम देखदेवी देखंतु मु एटा मने मने बाछिनी मु हाँ जा मु एटा मने मने बाछिनी ठीक अच्छे एटा मु मने मने बाछिनी मु एटे आगो लिखी ऑलराउंडर बॉलर विकेट कीपर किए केतेबेले पावर प्ले रे आसीबो किए केतेबेले आउट होबो सेटा मु जानिकी मु एटे टीम बनैछि। देखंतु एटा गोटे टीम बनैछि आउ सेकंड तळे गोटे टीम बनैछि एटा हला एबे जो टीम बनैली एटा आउ फास्ट टीम गोटे मु बनैछि सेटा मु आपनको देखैदेबी। आउ एइटू जते आपण केमिति बाछिबे
କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବାଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଆଗ ଗୋଟେ କହିଦେବି ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି ବାଛିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବି କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ এইটি ଅଛି ଆମର ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଅଛି। ସେ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂରେ ତାର ବୋଲିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେବ। ତ ଦୁଇ ପଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରିବେନି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ବି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କିମ୍ବା ରସିଦ ଖାନ୍ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ନହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜସ୍ ବଟଲରକୁ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଏଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜସ୍ ବଟଲର, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରସିଦ ଖାନ୍ ଏଇ 4-5 ଜଣକୁ ଆପଣ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ 4 ଜଣକୁ କରିବେ 5 ଜଣକୁ କରିବେ। এইটা দেখন্তু এবে আমার টাইম আহরি অছি 6 ঘন্টা টাইম অছি। তো আপন আউ থরে যেতবে টস পড়ে আপন সেতবে থরে আপন টিমটাকে দেখবে। তো মু ভাইস ক্যাপ্টেন রখি দউছি সাই সুদর্শন ঠিক আছে। সাই সুদর্শন কাହିଁକିନା ସେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଆସିକି ରନ୍ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ବି ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ବଢ଼େଇଲା ବି ତାହେଲେ କାମ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ମୋ ଟିମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟିମ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଟିମ୍ ମୋର ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି। ସେଭ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇଛି ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ସେମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা হচ্ছে মোর ফার্স্ট রো আর সেকেন্ড হল এইটা। তো ফ্রেন্ডস মাইলওয়্যার सर्कल तो आप देखी सारे मु टीम बन सारी। एवं चलतु विजन 11 फ्री कंटेस्ट ठीक अच्छे। फ्री कंटेस्ट देखा किपर फ्री कंटेस्ट खेलवा तापर पैसा इनकम करवा। फ्री कंटेस्ट कहीं आप टंका भी पड़ोनी फ्री कंटेस्ट करने को। आउ जब आप कोड भी जाना चाहिए ताहले मु आपको कमेंट रे कोड लिखिदेवी। तो चलतु विजन 11 को जीवा। फ्रेंड्स देखो तो ये मोर विजन 11 अच्छी। आउ जो ओहो मु सॉरी तो कौन कर गुजरात ऑलरेडी टीम बनई देती कहीं देखु माई कंटेस्ट जदि आप खेलिए देखु यहाँ हूँ फ्री। यहाँ आप टंका भी देवाक पड़ोनी केवल आप एंट्री करेंगे। जदि भी देखो ये इनभाइट कंटेस्ट 0 ठीक अच्छे। यहाँ केवल फ्री ये बहुत लोग कंटेस्ट कर देखो ये केवल 3 लाख ठीक अच्छे। 3 लाख लोक कंटेस्ट जॉइन होती। जदि भी विनिंग करेंगे देखो विनिंगटा आपको देखईदेवी। जदि आप 1 रैंक आसिले 10,000 टका पाइबे। 0 कंटेस्ट करके जब आप 10,000 टका पाइबे भाई किसी क्षति ना ठीक अच्छे। आउ देखु ये जब 10,000 भितर भी रही है टंका मिल टंकाटे आप गोटे टीम्रे भी खेली पारे। मुझे आपको कही ना टंकाटे खेली पारे बोली। तो देखो एतिकी पॉइंट आप बहुत किसी। तो आउ गोटे देखो यहाँ तो फास्ट यहाँ तो है फास्ट एंट्री। तो आउ गोटे सेकेंड एंट्री देखो यहाँ गोटे माई टीम लिखाई। माई टीम रे देखो आउ गोटे मुझे गोटे टीम कर कहीं यहाँ कौ टीम देखो 7 प्लेयर्स ठीक अच्छे। आउ गोटे ये 10 प्लेयर्स यहाँ हूँ यूट्यूब जो बड़ बड़ यूट्यूब गुराक जो कंटेंट तैयारी करते जो गोटे टीम करते से टीम थ्रो यहाँ गोटे होता है। आप भी जदि करने चाहिए तो देखो प्रथम कौन करेंगे गुजरात वर्सेस मुंबई खेल होना ना। तो से क्लिक करेंगे। क्लिक कर सारा आप कौन करेंगे देखो ये ऊपर अच्छे देखो क्रिएट प्राइवेट कंटेस्ट ठीक अच्छे। से क्लिक करदे। क्लिक कर सारापर तले देखो कौन आस देखो एंटर कंटेस्ट कोड माने जिते बड़े भी बड़ बड़ यूट्यूबर तांकर कंटेस्ट कोड लिखि थांती। मुझे जानी ये वीडियो तो मुझे काली जाए अपलोड करी तेणुक ये कोड आपको दौनी
କାହିଁକିନା ଏଇଟିର କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ କୋଡ୍ ଦେବାର ବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଯାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାର ପୁରା ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଭିଜନ୍ 11ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଡ୍ରେ ମାରିଲା ପୁଣି ଆପଣ ଏଇଠି କୋଡ୍ ଦେଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବନେଇଛି এই টিମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ଟଙ୍କା 29 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ 5100 ମାନେ ଜିରୋ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଯଦି ଏତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଜିରୋ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଆଉ ଟିମ୍ ମୁଁ କେମିତି ବନଉଛି। ଜିରୋ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଟଙ୍କାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି କିପରି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବା କେତେବେଳେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମ ଟିମ୍ ସେଇ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିମ୍ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟିମ୍ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟସ୍ ପଡ଼ୁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ରାତି ହେଉଛି 11:10 PM। ତ ସରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି, ସେଇଟା ବି ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଖେଳିଲେନି। ତ ମୁଁ ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଟିମ୍ ତକ ଯେଉଁତକ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ମାନେ କୁହନି, ମୋତେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କେଉଁ ଭଳି ଟିମ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି। ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆଉ ପ୍ରି କଣ୍ଟେଷ୍ଟର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:11, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିମ୍କୁ ଦେଖିବା କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ମାଇ 11 ସର୍କଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଛି ଗୁଜୁରାଟ ବର୍ସେସ୍ MI। ଓ ଭାଇ 87 ୱିନିଂ। ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି 22,10,309। କେତେ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।